Nilagay sa mga gymmers. Agay ko po. Makmak. Baka kaya ako nung kalintarahon si Mark dyan. Luluya na violet na nga ni kaya naagno kinaudmaan. Sali na kami guys. Fernandez. Diwan. Bigi kaon bagay. Ika naman. Dusi. Oh shit! Oh shit! Natutulagan na naman ka. Aray ko. Laputang para Jimati. Laputan ni Tortulanas. Pwede natin guys. At bawal pala mag-ginilas. Okay na guys, kami sa nagad nag-ibo sa rin nag-ginilas tayo. So what's up guys? Mag-gym kita ngawan. Nagda ko na niya mag-gym. Mag-gym muna ako guys. Yeah, let's go. Day 1. Ano yan guys, magbibrip pa. Sabay kaya di na magbibrip. Aray ko po. Hello guys. Time check 6:04. Waiting kay Bernard. Food trip mo na karin ma-its guys. Habang dapa yan. Bali sinusundo ba ito ni Bernard si Uwa? Si Makmak. Mabaad umiba. T1. LT yan guys. Mabaad umiba. Tari na guys sa mga gymmers. Aray ko po. Makmak. Day 1. Darawang sando ko. Ay puta. Hey guys. Pain na kami. Day 1 guys. Beeps. Baka kaya ako nung kalintarahon si Mark dyan. Para mig-gym. Kalintarahon. Nabigla ni Mark. Luluya na violet na nga ni kaya naagno kinaudmaan. Isa na si Malang nailang. Nabuggap. Halin na kami guys. Handa na ba kayo? Si Pugman ay puta ilulog. Daman bagal. Sorry man. Tubigan bagayan. Nilipat na pala guys ko sa gym. Ito na kaya ako nadalan-dalan. Lipat tayo guys. Binago na pala so G-Man. Aray ko po. Giraw. Pinapasbog mo ko na da. Insa ako sa to. Insa talaga. Nakamati ko sa pug. Gasolina naman kita guys. Sali na kami guys. Fernandez. Aray ko po. Day 1. Hey, Tumblr. Day 1. May kikaon bagay.
Jimmy Reese. Taranta na yan guys, so di na naisigigibon niya. Ayun ko. Ano ko sa digigibon? Yes, day one. Day one, let's go. Iti boy. Niwang boy. Kira sa dinan. Ha? Just mo. Teka naman. Dusi. Puta. Nagtugla na siya kasi natutuloy na naman kita. Tawag po lang nanan kan. Tambay. Nag-entrance. Naputang gym. Di mo pa kababa. Laputan ni Tortulanas. Yeah, January. Mapagal pala na di guys. Gubat, na baka din nagkorpo. Turutulala. Sari na kita, next. Nagitambay. Yeah. Bernard. Lapos ng parajimati. Kaya na eh. Ato. Bikers. Angas men. Bikers. Just the wrong is in the wall. The rest is wrong in the world this year.
Bikers. Ay. Putang gibo. Hey guys, may luwasan na sa road sa boat. Tinuruan niya ako maging magaling na turista. Pero ako naman nagturo sa kanya ng Baka di malubot, di marunong malubot. Actually, 8 years old pa lang itong apprentice ko na to eh. When I started my practice, ibang-iba pa yung dentistry. Yung mga patient na pupunta sa clinic ko is for treating yung severe pain na nararamdaman nila. One thing I can really say is that it's very important na mas proactive tayo in preventing our cavities. Dentistry is ever-evolving, but one thing that is constant is the standard of profession. Yung standard of protection. Then nagturo sa amin ng proper brushing technique. We wanted our family to be protected, not just now, but for the future as well. Maybe is my idol. I really look up to her. I'm proud ako kay Tony. And I'm very confident na yung practice namin is in good hands because of her. Mga beda guys, kami sa agad nag-ibo sa rin magchinilas sa rin. Bawal pa lang sa rin magchinilas, kami sa agad ka rin nag-ibo sa rin. Ada naka-short. Yeah, mag-payment na kami guys, tas calling na kami. That's all. Payment. 70 plus 70. 140 plus 70. 210. Pwede na natin guys. At bawal pala mag-chinilas. Ay, bawal mag-chinilas. Kami sana nag-chinilas. Oh. Kami sana allowed sa di mag-chinilas. Yan. Sari kami guys nag-gym. Sari rin kaabay ka di ko. Sari ada El Bananero. Tapos sari sa 7-Eleven dito. Sa Tabagasan si Paloob. Oh. Sari. Sari na dalan sa nari guys. Kaya akin gusto na yung mag-gym. Solid ang mga gamit sari. Maganda sa mga hari. Maguli na kami guys. Bye bye.